Di sini ketua kelasnya siapa? Lu. Siapa ketua kelasnya? Juni, Bu. Siapa? Juni, Bu. Suaranya lebih keras lagi boleh? Juni, Bu. Oh, Juni. Kayak mana Juni? Eh, salah. Bentar deh. Halo, Juni udah masuk belum? Juni. Saya Bu, maaf Bu, saya baru dari kamar mandi. Nanti saya minta tolong ke Juni buat ini ya, apa? Ngirim bukti SS perkuliahan atau siapapun lah yang pakai laptop yang nunjukin apa materi sama pesertanya. Tuh. Baik Bu. Nanti di akhir terus dikirimkan ke email saya. Baik Bu. Nanti emailnya saya taruh di kolom chat. Oke. Nah ya, itu emailnya sudah saya kirimkan di kolom chat. Jadi nanti kalau sudah di akhir, saya minta SS2 atau 3 SS lah. Oke, kalau gitu sekarang untuk hari ini kita mau belajar tentang parfum sama pengharum ruangan. Dan nanti di situ bisa kalian lihat totalnya ada cuma 8 slide. Tapi kita akan kebanyakan nonton YouTube. Jadi, dan ini videonya itu bahasa Inggris, tapi ada subtitlenya. Jadi mohon kalian perhatikan baik-baik kayak gimana sih maksud dari videonya itu. Karena nanti setelah menonton, saya akan meminta kalian siapapun yang ingin menceritakan apa yang sudah kalian lihat, dan itu harus ada minimal 2 orang. Dan kalau bisa orangnya beda-beda, tapi kalau orangnya sama juga nggak apa-apa. Jadi sekarang kita masuk ke materi ya. Nah, materinya nih. Jadi kalau pakai ini tuh, ya udah ini aja lah ya. Jadi parfum sama pengharum ruangan. Apa sih sebenarnya kalau parfum sama pengharum ruangan itu kan sebenarnya ada di kehidupan sehari-hari kita banget ya. Kita udah tahu apa sih maksudnya parfum dan apa itu pengharum ruangan yang kita cari pada umumnya. Tapi sebenarnya kalau menurut kalian parfum sama pengharum ruangan itu apa sih? Ada yang mau bantu jawab? Izin menjawab Bu. Parfum itu buat ngewangiin Bu. Ya, parfum buat ngewangiin. Terus kalau pengharum ruangan? Buat mengharumi ruangan Bu. Terus tadi kalau parfum berarti mengharumi siapa? Badan Atau Bu. mengharumi apa? Badan Bu. Oh, parfum buat badan. Kalau pengharum ruangan berarti buat pengharum ruangan. Gitu. Iya Bu. Oke, kasih ya tadi itu siapa? Ihsan Maulana Bu. Oke, Ihsan Maulana ya. Nah, bener sih apa kata Ihsan sebenarnya memang parfum dan pengharum ruangan itu sebenarnya untuk
mengharumkan. Tapi apakah parfum itu cuma buat mengharumkan? Nah, kita bisa tahu ruangan atau badan atau lingkungan atau teman kalian itu harum itu dari mana? Sebenarnya itu dari bau atau wangi-wangian atau bahasa Inggrisnya adalah smell. Nah, gimana sih cara kerjanya kita bisa menerima bau itu? Terus kenapa sih kok bau itu penting? Kan karena kalau kita juga sebagai manusia pasti nggak mau kalau kita deket-deket sampah yang bau. Pasti kita sukanya itu yang deket-deket sama yang wangi, ya kan? Nah, sekarang kalian akan nonton video. Jadi ada 2 link yang sudah saya kasih di sana. Yang pertama itu adalah gimana wangi dari gimana kita caranya untuk mencium wangi atau gimana sih si wangi itu bisa masuk ke otak kita dari daun-daunan atau dari lingkungan atau dari bunga-bungaan. Jadi silakan kalian tonton dan nanti akan saya minta kalian beberapa orang untuk menjelaskan. It's the first sense you use when you're born. 1 out of every 50 of your genes is dedicated to it. It must be important, right? Okay, take a deep breath through your nose. It's your sense of smell, and it's breathtakingly powerful. As an adult, you can distinguish about 10,000 different smells. Before it hits your lungs. But at the very back of your nose is a region called the olfactory epithelium, a little patch of skin that's key to every special neurons that sense smells, like the taste buds of your nose. When odor molecules hit the back of your nose, they get stuck in a layer of fire and send signals through the olfactory tract up to your brain. As a side note, you can tell a lot about how good an animal's sense of smell is by the size of its olfactory epithelium. A dog's olfactory epithelium is 20 times bigger than your puny human one. But there's still a lot we don't know about this little patch of cells, too. For example, our olfactory epithelium is pigmented, and scientists don't really know why. But how do you actually tell the difference between smells? It turns out that your brain has 40 million different olfactory receptor neurons. So odor A might trigger neurons 3, 427, and 988, and odor B might trigger neurons 8, 76, and 2,496,678. All of these different combinations let you detect a staggeringly broad array of smells. Plus, your olfactory neurons are always fresh and ready for action. They're the only neuron in the body that gets replaced regularly, every 4 to 8 weeks. Once those neurons are triggered, the signal travels through a bundle called the olfactory tract to destinations all over your brain, making stops in the amygdala, the thalamus, and the neocortex. This is different from how sight and sound are processed. Each of those signals goes first to a relay center in the middle of the cerebral hemisphere, and then out to other regions of the brain. But smell, because it evolved before most of your other senses, takes a direct route to these different regions of the brain, where it can trigger your fight or flight response, help you recall memories, or make your mouth water. But even though we've all got the same physiological setup, 2 nostrils and millions of olfactory neurons, not everybody smells the same things. One of the most famous examples of this is the ability to smell so-called asparagus pea. For about a quarter of the population, urinating after eating asparagus means smelling a distinct odor. The other 75% of us don't notice. And this isn't the only case of smells differing from nose to nose. For some people, the chemical androstenone smells like vanilla. To others, it smells like sweaty urine, which is unfortunate because androstenone is commonly found in tasty things like pork. So with the sweaty urine smellers in mind, pork producers will castrate male pigs to stop them from making androstenone. The inability to smell a scent is called anosmia, and there are about 100 known examples. People with alicin anosmia can't smell garlic. Those with eugenol anosmia can't smell cloves. And some people can't smell anything at all. This kind of full anosmia can have several causes. Some people are born without a sense of smell. Others lose it after an accident or during an illness. If the olfactory epithelium gets swollen or infected, it can hamper your sense of smell, something you might have experienced when you were sick.
And not being able to smell anything can mess with your other senses too. Many people who can't smell at all also can't really taste the same way the rest of us do. It turns out that how something tastes is closely related to how it smells. As you chew your food, air is pushed up your nasal passage, carrying with it the smell of your food. Those scents hit your olfactory epithelium and tell your brain a lot about what you're eating. Without the ability to smell, you lose the ability to taste anything more complicated than the 5 tastes your taste buds can detect: sweet, salty, bitter, sour, and savory. So the next time you smell exhaust fumes, salty sea air, or roast chicken, you'll know exactly how you've done it, and perhaps be a little more thankful that you can. Oke, ada yang mau menjelaskan? Atau apa sih tadi ceritanya dari sini tuh apa sih? Yuk, ada yang mau? Ayo. Kalian diem aja, nggak tahu artinya, atau nggak paham maksudnya nih? Nggak tahu artinya, Bu. Kenapa? Nggak tahu artinya. Tapi saya Oke, pengen jadi siapa yang nggak tahu? pengen jelasin, Bu, yang saya tahu Kenapa? ya. Heeh. Jadi ini ngebahas bau. Jadi bau itu masuk lewat hidungan, Bu ya. Terus difilter. Mm-mm. Nah, terus dia itu masuk terus ke otak, Bu. Mm-mm. Nah, terus tadi itu apa ya? Terus kan ada ayam yang masuk hidung kan, Bu ya. Terus ada bisa ngerasain salty, terus manis, terus apa lagi tadi ya? Lupa Isan. Terus dia masuk ke otak, Bu. Itu yang Isan dapat. Hmm. Oke. Oke, makasih ya Ihsan. Ada lagi? Izin menambah, Ibu. Izin menambah, Ibu. Kalau menurut saya, Bu, dari video yang saya lihat tadi, karena jaringan saya juga kurang ini, tapi yang saya dapat tadi, bau itu ada bermacam-macam, ada sekitar 10.000 macam bau. Terus dari hidung kita itu kan ada bagian-bagian untuk menangkap rangsangan dari bau tersebut. Setelah ditangkap, nanti ada neuron reseptor penciuman itu yang berbeda sekitar 40 juta. 40 juta neuron reseptor untuk penciuman kita yang berbeda, Bu. Terus nanti seperti yang dibilang teman tadi, akan diteruskan sensornya itu ke otak, Bu. Begitu, Bu, kalau yang saya tangkap. Oke, makasih Elsa, makasih Ihsan. Jadi benar ya, jadi kan ada berbagai macam bau atau wangian. Nah, itu nanti itu akan ditangkap oleh sensor yang ada di dalam hidung kita. Nah, sensornya itu apa? Sensornya itu tadi yang ini. Olfactory epithelium. Olfactory epithelium ini adalah sensor yang nanti akan langsung menuju ke otak yang menunjukkan ini tuh baunya apa-apa. Nah, itu dari sini molekulnya itu nanti akan menyentuh dari si sensor olfaktorinya atau
olfactory, apa tuh namanya, syaraf olfactory yang nanti akan masuk ke dialirkan menuju otak. Nah, makanya kenapa sensor bau di manusia itu sebenarnya udah cukup bagus, tapi dibandingkan dengan hewan itu dia tidak lebih bagus dibandingkan hewan, karena tadi si yang hewan itu 20 kalinya. 20 kali lebih lipat 20 kali lipat bisa membau dengan lebih jernih atau lebih bagus. Dan ini cuma gimana sih caranya si bau atau sensor lainnya yang menuju ke otak. Nah, terus selain itu juga ada penyakit yang dinamakan tidak bisa membau itu yaitu anosmia, yang kita udah familiar ya karena saat ini karena ada COVID. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa membaui itu jadi itu adalah namanya anosmia. Tapi anosmia pun ada yang dari lahir, ada yang terjadi karena sesuatu, dan itu enggak keseluruhan cuma anosmia. Ada beberapa yang tidak bisa membaui bawang atau membaui yang lainnya. Nah, terus kenapa sih sebenarnya kenapa sih bau itu penting? Tadi kan udah saya katakan di awal kalau manusia itu selalu ingin dekat dengan wangi-wangian yang enak, bukan wangi-wangian bau. Nah, itu kenapa penting sih? Kita lihat lagi di sini dan silakan kalian baca nanti kalau misalnya sebisanya kalian aja, karena nanti akan saya jelaskan ulang juga. Menceritakan apa sih tadi motivasi dari ibunya, dia tidak memperkenalkan diri, jadi kita nggak tahu ya. Dia cuma menyebutkan bahwa dia itu perfumer. Ada namanya. Ada yang mau coba menceritakan? Banyak yang punya memori dengan bau deterjen. Kalau di sana dia pakai Tide, kalau kita mungkin kayak Rinso atau Molto gitu ya. Jadi misalnya kita lihat ada cowok atau cewek ganteng lewat, kok wangi banget, terus kok kayaknya familiar, mungkin itu karena ada bau deterjen. Atau abis spray, abis dicuci itu kan wangi. Nah, biasanya juga wangi dari deterjen. Nah, wangi-wangian ini biasanya dari wangi buah jeruk atau citrus. Terus ada buah-buahan citrus yang bikin fresh atau segar, dan ada harum dari buah-buahan yang manis, dan juga ada tadi wangi dari bunga-bungaan yang jadi lebih wanginya menjadi lebih elegan. Tuh, jadi makanya wangi itu sangat penting di kehidupan manusia supaya dapat menimbulkan memori yang ingin ditampilkan kembali. Tuh. Atau mungkin lagi di masa-masa sulit terus keinget sesuatu yang membuat lebih rileks lagi. Nah, terus kita lanjut lagi di sini. Kalau ada sesuatu barang atau benda itu pasti ada sejarahnya kan. Nah, gimana sih sejarah dari parfum dan sejarah dari pengharum ruangan itu kayak gimana? Nah, terus sekarang kita nonton lagi. Jadi kita full akan nonton terus hari ini. Dan sambil ngelatih kalian lah ya, listening sama readingnya gitu. Jadi sekarang kita tonton dulu sejarah dari parfum. Welcome to Perfume's Philosophy Channel. Yes, we are going to talk about a very rich subject.
Together we will discover the magic world of perfumes. Perfumes is a philosophy because it goes beyond being a smell that evaporates after a while, but rather it is the embodiment of life and living and helps us define our personality and identity. The scent as the one that predicts the existence of man in this life. Perfumes enable us to describe our thoughts through the sense of hate, love, fear, loneliness, deprivation, and orphanhood, by drawing a map of space, time and events. What is the relationship between smells, identity, love, and their mutual relationship? Are scents the key to love, the feeling of others and their presence? If you wonder about the difference between the smell of death and the smell of life, the smell of love and the smell of hate, the smell of passion and the smell of asceticism, you will not know the answer before trying perfumes, and therefore the smells will become the obsession through which you can read the lines between your soul and your latent mind. It is the philosophy of perfume. Perfumes and good smells are a key to the comfort and tranquility of the heart, so we choose from the perfume bottles what suits our moods and our inclinations, so they have the ability to persuade and penetrate our minds, just like the air in our lungs, because perfume is something that cannot be expressed but we perceive and sense it. Perfume is a language that has letters, vocabulary and alphabet, some shouting, another whispering, new assassinated, and another convincing. Perfume. Perfume is a mixture of fragrant essential oils or aroma compounds, fixatives, and solvents used to give the human body, animals, food, objects, and living spaces an agreeable scent. It is usually in liquid form and used to give a pleasant scent to a person's body. Ancient texts and archaeological excavations show the use of perfumes in some of the earliest human civilizations. Modern perfumery began in the late 19th century with the commercial synthesis of aroma compounds such as vanillin or coumarin, which allowed for the composition of perfumes with smells previously unattainable solely from natural aromatics alone. History of perfume. Egyptian scene depicting the preparation of lily perfume, 4th century BC. The word perfume derives from the Latin perfume, meaning to smoke through. Perfumery, as the art of making perfumes, began in ancient Mesopotamia, Egypt, the Indus Valley Civilization and maybe ancient China. It was further refined by the Romans and the Arabs. The world's first recorded chemist is considered a woman named Taputi, a perfume maker mentioned in a cuneiform tablet from the 2nd millennium BC in Mesopotamia. She distilled flowers, oil, and calamus with other aromatics, then filtered and put them back in the still several times. In India, perfume and perfumery existed in the Indus civilization 3300 BC to 1300 BC. In 2003, archaeologists uncovered what are believed to be the world's oldest surviving perfumes in Pyrgos, Cyprus. The perfumes date back more than 4,000 years. They were discovered in an ancient perfumery, a 300 square meter (3,230 square feet) factory housing at least 60 stills, mixing bowls, funnels, and perfume bottles. In the 9th century, the Arab chemist Al-Kindi Al-Kindis wrote the Book of the Chemistry of Perfume and Distillations, which contained more than 100 recipes for fragrant oils, salves, aromatic waters, and substitutes or imitations of costly drugs. The book also described 107 methods and recipes for perfume making and perfume making equipment, such as the alembic, which still bears its Arabic name. The chemist Ibn Sina, also known as Avicenna, introduced the process of extracting oils from flowers by means of distillation, the procedure most commonly used today. He first experimented with the rose. Until his discovery, liquid perfumes consisted of mixtures of oil and crushed herbs or petals, which made a strong blend. Rose water was more delicate, and immediately became popular. Both the raw ingredients and the distillation technology significantly influenced Western perfumery and scientific developments, particularly chemistry. The art of perfumery was known in Western Europe from 1221, taking into account the monks' recipes of Santa Maria della Vigne or Santa Maria Novella of Florence, Italy. In the East, the Hungarians produced in 1370 a perfume made of scented oils blended in an alcohol solution, best known as Hungary water, at the behest of Queen Elizabeth of Hungary. The art of perfumery prospered in Renaissance Italy, and in the 16th century the personal perfumer to Catherine de' Medici (1519–1589), René the Florentine, Renato il Fiorentino, took Italian refinements to France.
His laboratory was connected with her apartments by a secret passageway so that no formulae could be stolen en route. Thanks to René, France quickly became one of the European centers of perfume and cosmetics manufacture. Cultivation of flowers for their perfume essence, which had begun in the 14th century, grew into a major industry in the south of France. Between the 16th and 17th centuries, perfumes were used primarily by the wealthy to mask body odors resulting from infrequent bathing. In 1693, Italian barber Giovanni Paolo Feminis created a perfume water called Aqua Admirabilis, today best known as Eau de Cologne. His nephew Johann Maria Farina, Giovanni Maria Farina, took over the business in 1732. By the 18th century, the Grasse region of France, Sicily, and Calabria in Italy were growing aromatic plants to provide the growing perfume industry with raw materials. Even today, Italy and France remain the center of European perfume design and trade. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Oke, ada yang mau menceritakan tadi sejarahnya itu kayak gimana, siapakah tokohnya, dan di negara mana, dan di tahun berapa? Ada yang mau menceritakan? Ayo. Siapa nih? Ayo, siapa yang mau? Kan udah ada tulisannya tuh di situ. Dan itu tambahan, bukan dari subtitle, tapi emang udah include sama videonya. Jadi lebih jelas lah. Kalian pahamnya sampai yang mana? Baru nanti Masuk. Saya paham Boleh. pas awal aja, Bu. Jadi itu yang awal kan kayak masih ngejelasin fungsi apa sih manfaat-manfaat dari parfum ya, Bu. Kayak dia tuh kayak surat, bisa menyampaikan alfabet gitu tadi kan. Terus sama ini bisa mengungkapkan perasaan kayak gitu, Bu. Dia bisa membawa perasaan gitu kan kalau parfum ini. Terus parfum tuh dibuat dari sebuah ekstrak gitu, dan solvennya itu yaitu tubuh kita gitu, Bu. Kalau saya nyimak sampai situ tadi, soalnya iya juga karena Inggris juga sih, Bu. Jadi kurang kehafal nama tokoh-tokoh di setiap abadnya kan. Tadi ada abad 17, ada abad 18, ada abad 19 tadi itu, Bu. Kalau saya lihat. Terus tadi ada perdagangan di Prancis, kalau Prancis ada perdagangan parfum gitu, Bu. Itu sih, Bu, kalau saya simak, Bu. Oke, makasih ya Rivaldo. Jadi bener ya, tadi kan ada beberapa manfaat dari parfum, entah itu tersurat ataupun tersirat. Nah, tapi sebenarnya parfum itu tuh dibuat ini di Mesopotamia dari seorang wanita yang bernama Taputi. Wanita ini adalah seorang kimiawan yang membuat parfum. Beliau itu menggunakan bunga, kemudian didistilasi, kemudian diambil minyaknya, kemudian dicampur oleh
bahan-bahan yang memiliki aroma yang kuat, kemudian direndam dan di filter atau disaring. Tuh. Nah, terus di sini itu nggak cuma di Mesopotamia, tapi juga ada di India, ada di Siprus, terus juga ada di Arab. Dan ini adalah salah satu tangki yang untuk membuat si fragrant oil. Fragrant oil ini yang nanti akan dibuat menjadi parfum. Jadi kalau tadi yang basicnya sebenarnya yang untuk membuat parfum itu adalah si fragrant oil. Nggak cuma parfum, tapi juga nanti untuk air freshener atau pengharum ruangan. Bisa juga untuk membuat lilin aromaterapi atau juga nanti untuk membuat sabun. Nah itu kalau yang wangi-wanginya itu berasal dari fragrance oil. Nah ini cuma menceritakan ada beberapa tokoh yang membuat ini ada rose water, terus ada liquid perfume. Nah, ini sekarang udah sejarah dari parfum. Sekarang kita masuk ke sejarahnya dari pengharum ruangan. Silakan dilihat. Welcome to our channel Product Info. Today, I will discuss the history of air fresheners and the reasons for buying air fresheners. Car air fresheners are products designed to make the inside of a car smell better. They come in many different shapes and sizes. They may be found in the form of a device simply clipped onto an existing vent, or they may be more complex and designed to replace the entire interior of the car. The use of air fresheners in cars is a popular practice that has been widely adopted by car owners and car manufacturers. The use and effectiveness of air fresheners, and indeed the chemicals that they use, there is no doubt that there is a widespread use of air fresheners in modern-day society. It has been a long time since people used car air fresheners. For better performance, we use a compound to make the perfumes better. In 1948, the first modern air freshener was introduced to people. It was developed using chlorofluorocarbon, which was converted into a pressurized spray dispenser that delivered insecticides. It was a nice scent delivered by the product. After that, it became the norm to smell. In 1950, scientists began using chemicals for the first time. Due to the destruction of the ozone layer by CFCs, the aerosol market was transferred to air fresheners in 1980. Car air fresheners opt. Reasons for buying air fresheners. Car air fresheners are found in different forms. They can be kept in different places like the rear view mirror, car vent, and dashboard. We can find them in multiple formats. They can spread smell to every corner of the car. We should buy oil-based car air fresheners. They are better than chemical-based perfumes. Perfumes that are made of chemicals are not good for us. They have some side effects. After driving a long time, bad smell is felt inside the car as the car is closed from outside. Someone may have a smoking habit. Cigarette smell can also cause
Oke, sorry ya. Tiba-tiba sinyalnya hilang. Ini kita lanjutin dulu story-nya. Tadi sampai sini ya. Someone may have a smoking habit. Cigarette smell can also cause problems, which brings cigarette odor. Drivers and all the passengers face uncomfortable situations due to redolence. Car performances help to remove the unwanted smell and make the environment comfortable for the passengers and driver. During driving, most of the time, the windows of the cars are closed. It is difficult for air to pass through the window. As air is not circulated from the environment, a bad redolence can be felt inside the car. Car performances give a nice smell that makes the environment fresh. It is an essential part of driving a car. As it is closed from the outside, their smell can be wafted inside the car. A bad odor can make the journey uncomfortable. To feel better, it can play a vital role. We can find exotic, woody, or fruity-based fragrances in the market. For ensuring the best experience in the car, we should choose a quality-based product. Car performances remove airborne pathogens. Different types of the passenger may travel in the car. Germs can be taken inside the car by them. Pollution from outside can also pollute the air inside the car. To make this kind of environment comfortable, the best car air fresheners are needed. We should also ensure regular car wash for ensuring a clean environment inside the car. But it is impossible to do this at regular time intervals. By using perfumes inside the car, we can feel the fresh environment. Heavy traffic jams can cause a bad impact on the drivers. People who drive regularly may face this situation. Car air fresheners can reduce stress and give a calm environment inside the car. Perfumes help to keep the mind fresh. Buying car performance is also economical. After buying a car air freshener the first time, we can refill the spray bottle with performance several times. Refilling bottles is not an easy task. We can do it by removing plastic cap. Thank you for watching this video. To get more information about technical topics, please subscribe. Ada yang mau cerita, jadi itu kenapa sih kok harus ada air freshener, pengharum ruangan? Kalau di sini lebih ke pengharum mobil ya. Jadi maksudnya kenapa sih nih? Kok di sini di mobil itu butuh pengharum atau parfum? Izin masuk boleh nggak Bu? Lagi Bu. Boleh. Jadi yang saya tangkap di sini dia kan dia ini salah satu pengguna dari air freshener car gitu kan Bu. Nah, dia mau cerita tentang air freshener ini Bu. Nah, jadi gunanya dia pakai ini apa sih? Gunanya ini tuh menjelaskan ya bagaimana kan kalau air freshener biasanya banyak-banyak bentuknya tuh. Ada yang ditaruh di AC dari mobil itu, terus ada yang bentuknya kompleks katanya kan ditaruh di interior, dashboard apa di mananya gitu kan Bu. Nah, terus juga dia ini menggunakan mobil ini supaya menyamankan daripada daripada yang menaiki mobil tersebut gitu, penumpang lah istilahnya kan. Terus di sini juga biasanya kalau habis merokok nih, ini tadi pas sudah di belakang, kalau merokok biasanya kan sangat mengganggu daripada keadaan ruangan di dalamnya gitu ya Bu. Nah jadi air freshener ini sangat membantu buat perjalanan semakin baik gitu. Terus yang saya tangkap lagi di sini ya itu Bu. Terus air freshener dibuat dari
pregnant oil tadi itu Bu. Gitu ya Bu. Saya tangkap Bu. Oke, makasih Rivaldo. Ada lagi? Oke, jadi bener ya, kenapa sih kalau harus ada pengharum ruangan? Sebenarnya tujuannya itu, kalau yang di sini fokusnya karena di mobil, itu karena mobil itu kan kendaraan bermotor yang bisa digunakan dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Nah, dalam perjalanan itu kan pasti nanti ada macet, terus ada yang bawa makanan, terus ada yang keluar masuk gitu. Tadi ada yang ngerokok juga ataupun enggak. Nah, itu kan nanti akan memberi, dan mobil itu kan ruangan kecil yang tertutup. Kalau misalnya tidak ada pengharum ruangan, nanti itu juga akan memberikan pengaruh kepada driver dan juga penumpangnya. Nah, supaya tidak ada kecelakaan atau apa, jadi digunakanlah pengharum ruangan untuk menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Nah, itu tadi kalau awalnya pada tahun berapa nih? Tahun 48 itu baru pertama kali air freshener itu ditampilkan, dipublikasikan ke halayak umum. Itu awalnya isinya adalah klorofluorkarbon yang ditaruh di tangki bertekanan dan bisa nanti di spray. Tuh. Dan pada 1950 tuh banyak orang yang menggunakan bahan-bahan kimia seperti CFC dan yang lainnya. Tapi karena CFC sudah terbukti untuk merusak ozon, makanya digantilah menjadi aerosol. Tuh. Nah, terus sekarang kita lanjut lagi ya. Tadi kan udah dari sejarahnya. Nah, sekarang kita masuk ke apa sih perfumery? Apa itu perfumery? Kalau perfumery ini saya kasih gambar ya, ini parfum-parfum semua ya, karena dari artinya biasanya perfumery itu membuat parfum. Tapi di sini itu lebih ke membuat si fragrant oilnya. Nah, kayak gimana sih fragrant oil itu, dan apa aja sih sebenarnya isinya, atau bagaimanakah caranya? Sekarang kita tonton video lagi. We are going to get down to construction of the perfume compound. This is our perfume compound. $75 to 95% of a perfume compound are aroma chemicals. Okay? If you're buying a $500 bottle, or if you're buying a $300 bottle, everything this is a general formula. 75 to 95% of every fragrance has aroma chemicals in it. Without aroma chemicals, you cannot make a perfume. But they can be natural. People who make natural fragrances, they have natural extracts and natural isolates and things like those, which we'll talk about in a minute's time. So 95% of the product, 90% even, are aroma chemicals. What are the rest of the 10%? So 1% are maybe, it can be even 5%. I'm talking about a general figure. Maybe
take even 3%, 1 to 3% essential oils, 0.1% maybe animal products. Around 1% of natural extracts or natural isolates. We have to study each and every one of this because we need to know what volatile oils are and how they react in a fragrance. Okay? Very important. People think that perfumery is mixing this and this. And a lot of courses today, they also teach those things. But it will never make you a perfumer. There are only somewhere around 700 registered perfumers in the world today, guys. Successful ones, maybe 100. Right? But you ask any perfumer, any real perfumer, without the knowledge of these things, you can never make a perfume. Because with these, you will also understand volatility of different oils, which are very important to study impacts and other things a little later. But this is as essential as making a perfume. Very important. Right, Nick? So guys, let's start with essential oils. How are we going to get the essential oils? By distillation. Simple. Now this is the vessel which we are going to use. We are going to apply heat, or we are going to use steam. Now let's take rose petals. We use water, mix them up, and the steam, it separates the oils in the petals. We need the oil for making the perfume, right? So applying steam to rose petals, it will break the cells and steam will be separated. Volatile oils will be separated and collected in the separator, or on a small scale you can say it's a flask, Florentine flask, but separator. That is the basic steam distillation. Now what is water distillation? Water distillation acts in the same way, but instead of applying steam, we mix this with water. That is water distillation. Some plants, it's always better to use steam, like rose petals or lavender. Okay? And for some other plants, we use water distillation. In some cases, we use both steam distillation and water distillation. Our basic idea is to take the oils out and separate the other things. We collect the oils which we use in perfumes, in fragrances, or in our perfume compound, right? Oke, sampai sini ada yang mau menjelaskan tadi apa sih yang udah diceritakan oleh Bapak itu? Ada? Karena waktu kita nggak cukup ya, nanti ini bisa kalian tonton lagi sendiri.
Kalau Bu. Iya. Jadi jadi seorang perfumer atau pembuat parfum ya. Jadi dia menjelaskan bahwa dia nih pembuat parfum dan juga parfum itu dibuat dari senyawa aroma kimia gitu. 75 sampai 95% gitu. Jadi kalau kita beli yang namanya parfum, ya kita beli aroma kimia itu sebesar persentase segitu. Terus juga dalam di tadi itu pembuatan parfum itu ada yang namanya minyak esensial sebanyak 3%, terus 0,1 dari hewani dan juga 1% ekstrak alami gitu. Dan juga ekstrak alami tadi dibagi dua ya, ada yang isolate sama yang apa tadi ya? Isolate sama yang apa tadi lupa Bu. Pokoknya terus juga dari proses pembuat parfum itu dari water destilasi atau steam destilasi, yang dimana cara kerjanya itu sebuah natural kayak tadi itu rose dimasukin terus campur air, di mix lalu dipanaskan ya, sehingga biar dia terpisah antara minyak dengan si air yang campuran tadi, dan juga ada steam itu buat memisahkan itu. Dan nanti uapnya nanti keluar evaporate, nanti dimasukkan ke dalam wadah, nanti dipisahkan lagi antara minyaknya, dan minyak itu dipakai buat membuat parfum Bu. Ya, dari segitu aja Bu yang saya dapat. Sekian Bu. Ada lagi? Ada lagi yang mau menambahkan dari Rivaldo? Oke, jadi benar ya, itu tadi sudah dijelaskan sama Rivaldo, ada beberapa persen komponen yang akan dipakai saat membuat parfum. Itu ada dari essential oil, ada animal product, sama ada natural extract atau natural isolation. Nah, untuk natural extract sama isolation itu cuma beda prosesnya aja. Beda prosesnya, dan tetap natural itu maksudnya nanti dari bahan-bahan yang alami. Kayak tambahan-tambahan, kalau kayak tadi Ibu Taputi apa siapa itu yang tadi yang sejarah dari Mesopotamia, itu kan menambahkan si minyaknya terus dengan bahan-bahan yang memiliki aroma yang lebih strong lagi. Jadi dari minyak, terus mungkin nanti kayak tadi ini kan membuat distilasi dari kelopak bunga mawar. Nah, kelopak bunga mawarnya ini kan nanti akan didapat minyaknya dari distilasi. Tadi sudah dijelaskan ada distilasi ada 2 macam, ada yang pakai steam atau yang pakai air, tapi juga bisa pakai dua-duanya tergantung kebutuhan. Nah, nanti setelah minyaknya itu dapat, natural isolation atau natural extract-nya itu nanti bisa juga dari bunga mawarnya lagi. Jadi bunga mawarnya ini nanti akan ditambahkan lagi, entah itu dari komponen apa yang akan ditambahkan ke dalam minyaknya. Gitu. Nah, dari sini nanti bisa kalian lihat lagi lanjut tentang ekstraknya kayak gimana dan isolasinya itu kayak gimana dari video yang tadi. Tapi sekarang kita lanjut lagi. Jadi setelah kita tahu apa itu perfumery, itu kan tadi prosesnya untuk membuat parfum. Nah, untuk bikinnya itu kan tadi dari formulanya, dari
berapa persennya, tadi kan 3%, 0,1 sama sekitar 1%-an ya. Tapi sebenarnya sisa lainnya itu tuh apa sih? Dan kayak gimana? Dan chemical compound-nya itu tuh apa aja sih sebenarnya? Detail-detailnya apa itu nanti bisa kalian lihat dari video yang dari formula ini. Terus nanti penambahan-penambahan itu kayak gimana. Terus ini prosesnya adalah distilasi. Distilasinya sudah dijelaskan secara singkat tadi. Yang secara singkat sudah dijelaskan oleh bapaknya tadi. Nanti bisa kalian lihat lagi secara detail dari video ini. Nah, sekarang kita masuk ke tipe-tipe parfum. Tipe-tipe parfum ini yang bisa kalian lihat dari gambar ada eau franche, eau de cologne, eau de toilette, eau de parfum, sama parfum. Nah, di sini di atas itu sudah dituliskan beberapa persen-persenan, angka-angka, itu 1-4, 2-4, 5-15, 15-20, dan 20-30. Ini adalah menunjukkan banyaknya essential oil yang ditambahkan ke dalam tipe parfum itu. Dan sisanya itu nanti akan di-blend menggunakan alkohol, atau juga nanti ada airnya, terus nanti juga ada surfaktannya. Karena kalau minyak itu kan tidak akan langsung bercampur dengan air. Nah, jadi nanti ada water base, ada juga yang oil base. Tuh. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, apa sih tipe-tipe parfum itu kayak gimana? Nanti kita akan lihat video yang ada dari link ini. Tapi sebelum itu, saya mau jelasin kalian juga, di sini juga ada tipe-tipe dari pengharum ruangan. Jadi, kalau dari gambar di sini ada cara simpel untuk membuat air freshener, itu dari garam, terus nanti dimasukkan minyaknya atau essential oilnya. Itu nanti akan menjadi air freshener yang bisa ditaruh. Dan juga air freshener nggak cuma yang bentuknya aerosol, tapi juga ada yang bentuknya kayak itu diffusernya itu yang pakai reed atau batangnya. Dan nggak cuma itu, di sini juga ada tipe wewangian. Ada yang floral, ada yang oriental, ada yang woody atau hutan-hutan, terus ada juga yang fresh. Fresh itu nanti kebanyakan ada yang citrus, ada yang green. Nah, itu nanti juga kalian bisa lihat dari sini. Video yang dijelaskan di sini. Itu kayak gimana sih sebenarnya si wangi-wanginya itu. Nah, sekarang kita mau nonton yang tipe-tipenya aja dulu. Tipe-tipe dari si parfum. Gimana sih tipe-tipe dari parfum itu? Ini. Sekarang kita tonton. What's up, everybody? David here with the Fragrance Bros, here again with another video from my Basics series, and today we're answering and asking the question, what's the difference between an eau de cologne, an eau de toilette, and an eau de parfum? So this is a really great question that I do get asked on occasion, especially with people that are just getting started. So let's get straight to it. Now, the simplest answer to this question is that each of these categories is a concentration of a fragrance. Fragrances are made with perfume oils that are diluted in alcohol and water. And depending upon the concentration of oils used, depends on what type of concentration that is called. An eau de cologne, for instance, is not as concentrated as an eau de toilette, which is also not as concentrated as an eau de parfum. Now, oftentimes, if you look for the answer for this online, what you'll find is a chart or a diagram of sorts that has the terms with the various concentrations on there numerically. Take that with a grain of salt, though, because a lot of these concentrations have nothing to do with numeric percentages. A lot of these are just kind of loose guidelines. Sometimes I've even seen fragrances that are extreme versions or eau de parfum versions of the original, and the difference in concentration is only 1%. Now let me get into more specifics here.
Now, the term eau de cologne actually comes from Cologne, Germany, when an Italian perfume maker created what was essentially the eau de cologne. He wanted to make a fragrance that reminded him of his Italian home because he just moved to Cologne, Germany, and he was getting homesick. So he created eau de cologne, which was a citrusy, aromatic fragrance, and it was a fairly light concentration. Modern day eau de colognes are not as generally popular as eau de toilettes or eau de parfums. Now, you will find them out there, but I usually warn people against buying eau de colognes because they're not as strong as eau de toilettes typically. You may have a 1, 2, 3 hours max out of an eau de cologne. Now, there's nothing wrong with that, but you just have to know going in. You do find kind of modern twists on the eau de cologne, which is like this. This is Atelier Cologne. Atelier Cologne has a whole line that is in the vein of the traditional eau de cologne, which is citrusy and aromatic, but they have modern spins on it and their concentrations are higher. Now, in my previous video, I mentioned that a lot of people in the UK call traditional men's fragrances aftershaves, and there's a good reason for that. In 1900, Gillette invented the safety razor, and with that, he adopted eau de colognes as something to use on your skin after you shave, hence the term aftershave. Today, though, a lot of the aftershaves that you get in the drugstore or at the supermarket are diluted even more. So they're usually less concentrated than eau de colognes. There are some exceptions, like with this. This is one by Phoenix Artisan Accoutrements called Enya, and it's actually about as concentrated as an eau de toilette. You also have concentrations that are even less than that, like body sprays, which is one reason why I always advise against using body sprays, because their concentration of oil is really, really light, even less than eau de cologne. Next, of course, you have the eau de toilette. The eau de toilette really encompasses about 80 to 90% of the fragrances out there. It's really the main concentration that you see, especially in men's fragrances, but you will see this in women's fragrances some as well. Here's one from Hermes called Voyage d'Hermes, which I love. I have a review of this if you want to go watch that. It's an excellent fragrance, but I bring this up because this is an eau de toilette. The eau de toilette actually has a very interesting history. When you look at the term eau de toilette, a lot of people say eau de toilette and they say it looks like toilet. But a lot of times, of course, with translations from one language to another, we often lose the subtleties from the original language. The term doesn't actually mean toilet as in something you go to the bathroom in. The term actually is derived from a cloth called a toile. The toile was a scented cloth, and they imbued heavy fragrances into this cloth over a long period of time. And because sanitation and bathing wasn't as popular then as it is now, what people would do was they would wake up and they would take the toile and they would rub it on their bodies and essentially kind of erase the scent of sleep from the previous night. Now, from toile, we get the word toilette, which is a room in which someone would go to freshen up, much like just a modern day bathroom. That in turn led to eau de toilette, which means water of the toilette. So we essentially do the same thing. We use the water of the toilette to freshen ourselves up. And eau de toilettes usually last between 6 to 8 hours, depending on what type of ingredients you're using. But you're going to look at usually about 8 hours with a good eau de toilette. Next, you have the eau de parfum. Now, eau de parfums are really regarded in the niche world as kind of the standard for the concentration for perfumes. And as I've mentioned in my previous video, the term eau de parfum comes from perfume, and the term perfume comes from the Latin words that mean through smoke. You'll find a lot of women's fragrances are eau de parfum concentrations, which is one reason why it costs a little bit more. Now, your mileage may vary, of course, with your application and with your skin, but typically they'll last 8 to 10, maybe 12 hours is common for a lot of these eau de parfums. Now, here's an eau de parfum from a niche house called Byredo, and this one is called Mojave Ghost. Have a review of this as well. Fantastic fragrance. Now, there are other concentrations outside of just eau de cologne, eau de toilette, and eau de parfum. Some of them are actually in between those as well, but there's at least one more concentration that is more potent than eau de parfum, and that's extrait de parfum. You'll hear other terms like extrait or perfume extract, pure parfum, pure perfume, various things like that. But it's just a really, really intense version of a perfume. Here's one by a house called Slumber House, and this is Sova, one of my favorite fragrances of all time. These last a ridiculous amount of time, at least 12 hours, sometimes up to 24 hours. They're very thick, very dense, and they're great for really cold weather. But you also have to be really careful about extraits because they're just super powerful. So in summary, these terms are used for concentrations of how powerful the fragrance is. Body sprays are going to be the least powerful, and you're not going to get much out of your money with that. Colognes and aftershaves are next,
They're oftentimes citrusy and they last for a couple of hours. Eau de toilettes are what you're going to see most of the time, and they're the main concentration that you'll see, especially for men, and they typically last 6 to 8 hours depending on their ingredients. Eau de parfums are going to be even stronger. They're going to last 10 hours, 12 hours sometimes. They're mostly found in women's fragrances, but are also found in niche fragrances and indie houses as well. And extrait de parfum are going to be the most powerful and potent of your fragrances. They're also not as popular out there, so you're probably not going to find them very often. Now, of course, I'd like to thank Fragrance X for sponsoring this video. Go down to Fragrance X if you're looking for any type of fragrance. They're an online reseller. Oke, karena tinggal 10 menit lagi ya. Jadi ini nggak usah saya tanyain lah apa sih maksudnya tipe-tipe ini. Tapi ntar kan juga udah paham sendiri ya kayak gimana. Nah sekarang kita lanjut aja ke tipe dari si air freshener-nya. So what I want to go over is air fresheners. Okay. We're going to go over a lot of different products, but today we're just going to go over air fresheners. I think it's like 5 or 6 on that listing. There you go, 5. All right. So on air fresheners, you really have 3 different options. So the first option is going to be oil-based, and that is going to be the strongest version that they can get. Okay. And I know you have no clue, so I'll really break this down very simply. Oil-based strong, meaning they just grab it out of the container that we sell, and then they pour it off into bottles. They don't put any solvent, they don't cut it, they don't anything. All they do is grab our fragrance, pour it off into bottles, stick a label on it, and then sell it. So that's oil-based and the strongest version that they can get. All right, the next version is they grab this oil-based version, and they cut it. And they can cut it with several different things. DPG usually doesn't work. You'll hear DPG a lot, it's dipropylene glycol. It's kind of a thicker solvent. Yeah, no, even that, you're like, whatever. I like DPG. You'll hear DPG a lot from guys because they have easy access to it. They can buy it from so many different commodity vendors, and they use it for incense and body oils and all these other products. So you'll hear DPG a lot. That's like street water, right? That's where they can get everywhere. They'll cut this fragrance with something, and the biggest problem they run into is it won't go through the sprayer. So you want the sprayer to be a nice fine mist, right? If they're using the wrong solvent with the fragrance, it'll come out in just like a stream or splotchy, where it'll be 3 or 4 big drops, and customers don't like that. They like a nice thin mist that kind of covers the room. So usually you'll find out that they're cutting it with something they're not supposed to be, and that's what's causing the problems. The third is going to be water-based. Okay, water-based means they're grabbing our oil-based fragrance and cutting it and then adding water. So let me give you the breakdown on that, because I know that's something that you're not going to be familiar with. So you grab 30% fragrance, which is the oil, and then they cut it 70% with a surfactant. And I know you have no clue what a surfactant is either. A surfactant basically is a chemical that makes anything oil-based become water-soluble. So you could grab an oil-based fragrance. If you mix it directly with water, it just separates. So you'll look at it and you'll have one layer on top, which is oil, one layer on bottom, which is water. When you add a surfactant, it actually makes the oil go into the water, and now the product will be crystal clear. There's several different surfactants they can use. The surfactant allows it to mix. Correct. It's a solubilizer. That's exactly what it is. So now what they do with this mix, you know, they have 100% mix, which is only holding 30% fragrance. And then they'll usually cut that 50-50 with water. Okay, so out of this mix, they really only have 15% fragrance. And the rest is theoretically cut. So that's why this isn't going to be that strong. Because they had to cut it once to make a mix, to make it water soluble,
Then they mix that with water, and now they only have 15% fragrance. You follow me on the math? They have to add the other water. Yeah. The reason why they're adding the surfactant is so that they can add the water. So when you ever see a carpet refresher or clothing refresher or room sprays that you can spray all over like your furniture and stuff like that, it's going to be at this load. It could be even less. Because what they figure is you're going to spray it, but you don't want it overbearing and you don't want it to stain. This can stain because it's oil-based. So if you're looking for a very versatile product that you can spray on absolutely everything and not have problems, they use this. So like bigger companies, 50 to 75% are water-based that you see on the market. The guys that have like Blunt Power and Chronic Killer and all those other ones really, really super strong, those are the ones that are oil-based. What Glade would be more like the number 3 water-based? A Glade would be more water-based, home products, put it on anything. Super strong, want my car to smell for 3 weeks, oil-based. That's a big difference. All right. Now, why would you cut a super strong fragrance? Money. Let's say this fragrance is, $10 a pound. Well, if they're looking at it saying, oh, well, I'm only selling it for $1 or maybe $2, they're going to try to cut the fragrance back to lower the cost. Where these guys are buying in totes, so they may be paying only $6 a pound, and they can sell a better product cheaper than someone who's trying to start out. So usually they screw up, they start out, they cut the fragrance, everybody smells it and goes, it's weak, it's not really that strong, I'd rather get the really strong stuff, and then they lose the business. So that's usually how the air fresheners work. Strongest though, oil-based. Second strongest when they cut it, we do not. That's cutting on their end. And water-soluble, water-based, weakest. So whenever they're talking to you on the phone, if they want an air freshener and they want the strongest air freshener, you can look on our website, you can look up air freshener and tell them you can buy the fragrance directly from us, pour it directly in the bottle, and you're good to go. Oke. Sampai sini dari tipe-tipe ini, dari tipe-tipe parfum, terus ataupun air freshener juga. Adakah yang mau ditanyakan? Nggak menceritakan ulang, tapi adakah yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Mm-mm. Kan ada kan namanya parfum murni sama parfum yang ada alkohol ya. Fungsi alkohol ini buat apa, Bu? Sama kan yang alkohol ini lebih murah kan ya? Iya. Jadi kenapa dia ditambahkan alkohol? Jadi emang untuk campurannya itu biar jadi lebih tadi ke tipe-tipenya tadi. Tipe-tipe si bentar. Tipe parfum ini karena semakin banyak essential oilnya itu berarti dia akan semakin mahal. Sama kayak tadi air freshener. Kenapa tadi yang oil base yang tipe kedua itu ada yang tip cut itu karena ya bisnis, karena masuk ke bisnis dan mau menuju ke area yang mana? Apakah area high end atau tipe menengah atau tipe yang bawah yang ramah dengan masyarakat dan harganya lebih murah. Jadi makanya kenapa ada alkohol di sini supaya untuk selain untuk bertahan lama, walaupun bertahan lama karena itu wanginya ya. Jadi biar bisa lebih larut aja. Entah dari surfaktannya atau alkoholnya. Karena yang formula-formula dari berbagai perusahaan yang untuk dimana dengan modal yang kecil untuk menghasilkan produk yang banyak dan menguntungkan gitu. Makanya ini ada
eau fraiche, eau de cologne, eau de toilette, eau de parfum, sama parfumnya itu sendiri. Gunanya itu untuk melarutkan, karena kalau misalnya yang parfum doang tadi kayak bapaknya di air freshener itu bilang atau pengharum ruangan bilang, itu bener-bener dari kayak fragrance oilnya aja yang langsung dipakai ke ruangan. Atau selain alkohol itu juga bisa kayak essential oil yang dimasukin ke diffuser. Essential oil yang botolnya cuma kecil, mini banget, itu kan harganya biasanya mahal. Makanya kalau kita pakai ke diffuser itu cuma beberapa tetes aja. Itu juga hal yang sama untuk alkohol, untuk sebagai pelarutnya atau solventnya. Pahamkah tadi Isan ya tanya? Iya Bu, paham Bu. Nah terus kalau pengharum ruangan dipakai buat badan, kan sama-sama bau, sama-sama enak gitu Bu ya. Itu gimana Bu? Pengharum ruangan dipakein ke badan ya nggak masalah selama badanmu tidak bermasalah ya. Jadi mau pakai parfum, mau pakai pengharum ruangan, selama badan kalian tidak sensitif ya boleh-boleh aja. Tapi sebaiknya kalau mau pakai ke badan itu pakai yang parfum aja, jangan yang air freshener. Karena tadi kan air freshener yang biasa dijual itu yang water based kan, karena yang yang spray itu biasanya adalah yang water based, dan itu cuma berapa persennya doang kan, dikit banget dibandingkan sama yang parfum. Baik Bu. Atau mau pakai eau de parfum boleh, atau eau de toilette boleh, tapi ya itu mahal. Itu ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya Bu. Boleh. Jadi Bu, apa sih yang bisa membuat aroma parfum itu bisa bertahan lama? Semisalnya gini Bu, kan kita udah memproduksi parfum nih Bu. Kita masukkan ke dalam botol. Nah, kalau misalnya untuk makanan sendiri misalnya, kan kalau aroma makanan itu kan pada awal-awalnya itu kan bisa dia beraroma wangi gitu Bu. Dan kelama-lamaan atau setelah basi kan aromanya bau gitu. Nah, untuk parfum ini sendiri, bagaimana dia bisa bertahan sampai lama gitu Bu aromanya? Oke, terima kasih. Oke, gimana bertahannya si parfum itu tahan lama di badan atau tahan di lingkungan nih? Untuk tahan lama di badan dan tahan lama di wadahnya sendiri gitu Bu. Jadi kalau di badan berarti kalian harus beli yang tadi minimal eau de toilette atau eau de parfum yang bertahan sampai 10-20 jam itu, karena essential oilnya banyak. Itu yang harus kalian beli kalau emang kalian mau yang tahan lama. Carilah yang essential oilnya, komposisi di parfumnya itu yang banyak, atau kalian beli parfum sekalian. Terus kalau untuk penyimpanan itu bagusnya parfum itu disimpan di tempat yang sedikit oksigen dan sedikit pencahayaan, karena namanya parfum itu kan campurannya ada alkohol ya, padahal alkohol itu kan mudah menguap. Makanya jauhkanlah dari cahaya, dari oksigen. Kalau kalian punya lemari yang benar-benar kedap udara dan jauh dari cahaya itu bagus. Tapi kalau misalnya kalian jarang-jarang atau nggak punya lemari yang kayak gitu atau wadah yang kayak gitu, simpanlah di kardus yang awal kalian beli. Jadi kalau kalian beli parfum, itu kardusnya jangan dibuang. Habis kalian pakai, kalian masukin lagi ke kardusnya supaya dia nggak menguap dan wanginya nggak hilang kalau dari botolnya. Tapi kalau untuk yang di badan, berarti kalian harus beli yang essential oilnya, komposisinya banyak.
Pahamkah? Mohon maaf Bu, maksud saya gini Bu, kenapa bisa aroma parfum itu tidak membusuk gitu Bu? Lama tidak membusuk gitu Bu? Oh, lama tidak membusuk. Jadi kayak nggak jadi tengik gitu ya? Iya Bu. Itu kalau nggak jadi tengik itu bisa dari penyimpanannya yang tadi dimasukin ke dalam botol yang botol dan ditutup kardus yang supaya tidak menguap dan tidak terkena cahaya dan minimal oksigennya. Tapi selain itu juga karena yang dipakai itu adalah essential oilnya, minyaknya, minyak yang wangi, minyak yang dari bahan itu, bukan bahannya. Jadi yang bisa, kalau minyak itu selama dia tidak terkena paparan panas, itu kan dia tidak akan berubah warna, berubah harumnya, itu akan lebih tahan lama. Karena yang diambil adalah minyaknya, bukan dari bahan murninya. Kayak misalnya tadi kan kelopak bunga mawar ya, kelopak bunga mawar itu kalau kalian biarin aja di suhu ruang atau habis diambil terus dia jadi dibiarin aja itu kan kayak lebih mengering gitu ya, jadi nanti itu minyaknya akan hilang. Tapi karena kita sudah melakukan distilasi ataupun ekstraknya itu dan sudah mengambil minyaknya, maka itu akan terkunci di minyaknya. Jadi makanya minyaknya itu yang menjadi sudah tahan lama. Tuh. Kalau di suhu ruang pun dia juga akan stabil. Kayak minyak goreng. Minyak goreng kan juga stabil kan dia kalau di suhu ruang. Itu selama tidak ada di lingkungan yang ekstrim. Suhunya rendah ataupun suhunya tinggi. Tuh. Pahamkah? Seperti Ima. Kok namanya Ima doang? Nama depannya. Oke Bu, sebelumnya terima kasih Bu. Ada tambahan sedikit pertanyaannya Bu. Ada nggak zat yang terkandung dalam parfum itu yang membuat bahwa parfum itu bisa bertahan lama, tidak membusuk gitu Bu? Banyak. Jadi banyak kalau mau ngomongin komponen minyak yang membuat itu tidak busuk ataupun itu menjadi wangi, itu yang sudah itu banyak banget. Kalau mau dijelasin satu-satu di sini yang rada lama ya. Salah satunya itu adalah antioksidan atau polifenol. Jadi antioksidan itu juga ada banyak sih macam-macamnya. Dan di dalamnya itu ada kayak polifenol, terus ada tanin, terus ada macam-macamnya. Nah itu yang bisa membuat dia lebih awet dan yang membuat wanginya itu. Makanya minyaknya itu nanti diambil harus dari sesuai apakah suhunya rendah atau suhunya tinggi, dan pelarutnya pun juga harus dipilih yang sesuai supaya tidak merusak si antioksidannya itu. Itu salah satunya. Tapi masih ada banyak lagi yang komponen yang ada di dalam minyak yang menjadi komponen utama di parfum. Itu. Pahamkah atau ada lagi pertanyaan? Baik Bu, terima kasih Bu. Sampai sini cukup paham. Oke. Izin bertanya Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lukman Al-Hakim As-Sobri. Kan parfum itu dia memiliki kadaluarsa kan Bu. Nah, kalau udah kadaluarsa itu kita lebih baik membuang atau kita olah ulang ya Bu ya? Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kalau ini harus dicari lagi sih, saya juga belum tahu gimana kalau parfum ya. Kalau parfum itu sebaiknya dipakai lagi atau dibuang. Kalau menurut saya sih, kalau saya pribadi ya, selama untuk pengharum ruangan sih nggak masalah ya, karena ruangan kan nanti paling cuma berapa menit itu nanti dia hilang. Tapi kalau untuk yang ke badan, parfum yang ke badan itu sebaiknya jangan dipakai ke badan. Pakailah ke mana? Barang-barang
barang-barang kayak sofa ataupun kasur supaya tidurnya kalian nyenyak itu bisa diganti seperti itu. Sayang kan kalau dibuang, apalagi kalau masih sisa banyak. Tapi parfum pun itu juga kadaluarsanya lama, biasanya setahun 2 tahun. Jadi itu masih aman kok. Tapi kalau gini, kalau itu parfum ya, kalau minyak sudah berubah wanginya kayak lebih tengik atau kayak gimana dari essential oilnya, kalau misalnya sudah berubah wanginya itu sebaiknya dibuang aja. Tapi kalau parfum itu mending jangan ke badan, ke barang-barang yang ada di sekitar kalian aja nggak apa-apa. Karena itu kalau badan kan kalau udah masuk ke badan ntar takutnya lebih tambah jadi penyakit. Itu Lukman. Ada lagi pertanyaan? Tanya lagi boleh nggak, Bu? Boleh. Kan sebelumnya tadi Bu bilang kalau essential oil itu dia lebih baik dibuang. Apakah itu tidak mencemarkan lingkungan, Bu ya? Enggak dong. Dibuangnya kemana dulu? Enggak dong. Buangnya ya jangan asal buang. Buangnya kalau enggak ke tanah atau kemana gitu kan. Itu kan jadi tidak merusak lingkungan. Tanahnya siapa tahu malah tanahnya jadi tambah subur atau gimana kan, tergantung dari essential oil yang kalian pakai. Oke Bu, makasih banyak Bu. Iya. Ada lagi? Bu izin bertanya. Oke. Jadi kan Bu, kalau kita ngomongin pewangi, parfum segala macam kan kita kenal ada yang parfum beraroma buah ini, beraroma buah apalah gitu kan Bu. Nah pertanyaan saya tuh, apakah benar-benar di pabrik itu kita mengekstrak buahnya atau gimana Bu? Untuk membuat parfum itu. Ya. Kalau untuk di pabriknya pastilah. Kalau ekstraknya wanginya bunga, ya pasti ekstraknya bunga. Kalau ekstraknya buah, ya pasti buahnya. Tapi ada banyak bagian buah yang bisa kita ambil. Bisa aja cuma kulitnya, dagingnya kita makan. Terus ada juga bijinya, itu. Jadi tergantung dari penelitian manakah yang bisa menghasilkan minyak yang terbanyak. Dan biasanya kalau daging buahnya itu jarang ada minyaknya di daging buah. Biasanya di kulit, atau di daun, atau di batang, atau di biji. Tuh. Jadi tidak ada yang mubazir. Kenapa? Tapi misal nih Bu, wangi beraroma apel. Kalau kita pakai apel Bu, bukannya itu sangat ini ya Bu, mahal ya. Jadi kan pabrik itu jadi gimana Bu? Masa berarti dia tanam apel dulu Bu, banyak gitu, baru diolah gitu, apa gimana Bu? Kan apel gitu kan mahal misalnya Bu, untuk apel ya Bu. Jadi kan apel di satu pabrik atau peternakan apa sih? Pertanian. Nah, di pertanian apel itu tuh pasti ada yang bagus, yang layak jual, dan ada yang tidak layak jual. Nah, nanti yang tidak layak jual itu pasti nanti petani-petani akan mencari pabrik yang membutuhkan apel itu. Salah satunya adalah pabrik parfum atau pabrik yang lainnya. Nah, sebenarnya apelnya itu mungkin bagus, tapi nggak layak jual karena dari warnanya ataupun dari ukurannya. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh yang bisa dijual ke pabrik-pabrik. Dan nanti kalau apel kan kulitnya kan tipis banget ya. Jadi kalau emang butuh kulitnya itu biasanya satu full gitu. Mungkin dari ekstraknya itu nanti di-press dulu si apelnya, terus nanti dapat jusnya atau air dari apelnya itu biar nanti akan didistilasi ataupun diekstrak atau diisolasi. Jadi banyak lah gimana cara si para pebisnis di dunia ini, nggak cuma pebisnis parfum, ada juga pebisnis apel atau buah-buahan yang lainnya atau sayur-sayur yang lainnya. Tuh.
Pahamkah? Siapa tadi? Baik, Bu, paham, Bu. Oke. Ada lagi mau ditanyakan? Udah lebih waktunya. Sudah, Bu. Jadi kita coba sampai Cukup, jam Bu, cukup. 8.50 ya? Sudah, Bu. 9, Bu. Sudah, Bu. Udah ya? Lebih dari Saya nanya, Bu, tapi udah, Bu. Udah over waktunya ini, Bu. Kita tadi 9.50 lagi. Dia selesai 8.50 ya, karena cuma 2 SKS kan. Iya, Tapi Bu, ya, 8.50, Bu. tapi ya udahlah ya. Nggak apa-apa. Kayak kita juga baru pertama. Sebelum dan ini juga topiknya lumayan menarik karena sesuai dengan kehidupan sehari-hari juga kan. Dan kalau untuk ke teknik kimia dari komposisinya dan tadi caranya atau prosesnya, proses dari distilasinya ataupun ekstraknya yang belum kalian lihat gimana sih caranya, itu nanti bisa kalian lihat di video-video yang sudah saya kasih di PPT. Dan ada beberapa video yang tadi saya tambahkan. Bisa nanti kalian lihat ulang lagi. Itu kalau gitu saya akhiri ya karena udah waktunya juga udah lewat. Minta tolong untuk menyalakan kamera lagi supaya di presensi yang kedua mau saya SS. Oke, udah ya. Kalau gitu, bentar sejenak. Gitu lah. Oke, kalau gitu silahkan lihat kamera masing-masing. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih sudah mengikuti kelas dari awal sampai akhir dan semoga bermanfaat tadi parfum, dari tipe-tipe parfum, dari sejarahnya dan apa sih pentingnya untuk kehidupan kita adanya wewangian atau parfum. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.